کہ کیا ہم ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رضامندی کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلا سکتے؟ کیا ہمارا ہر الیکشن ان کی مرضی سے ہوگا؟ کیا ہمارے ہر الیکشن کا نتیجہ ان کی مرضی سے ہوگا؟ اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور اگر قوم نہیں اٹھے گی اور قوم اپنے اس ووٹ کو تحفظ نہیں فراہم کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک سرکاری محکمہ وہ ہمارا حاکم ہو، اور ہم جو آئین میں حکمران کہلاتے ہیں، پارلیمنٹ جو حکمران کہلاتی ہے، وہ ماتحت ادارے کی شکل اختیار کر لے، یہ چیز کسی قیمت پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے خیال میں حکومت ہے ہی نہیں، بس کچھ لوگوں کو اچھے اچھے مناصب مل گئے ہیں، اس کو انجوائے کرتے رہیں گے، باقی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آپ اپنی تحریک اب چلا رہے ہیں دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے میرے خیال میں اب اس ذہنیت کو ختم کرنا ہے۔ سوال تو آپ کا اتنا لمبا ہے کہ مجھ سے زیادہ معلومات آپ کو ہیں، لیکن اس ذہن کو ختم کرنا ہے کہ کیا ہم ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رضامندی کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلا سکتے؟ کیا ہمارا ہر الیکشن ان کی مرضی سے ہوگا؟ کیا ہمارے ہر الیکشن کا نتیجہ ان کی مرضی سے ہوگا؟ اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور اگر قوم نہیں اٹھے گی اور قوم اپنے اس ووٹ کو تحفظ نہیں فراہم کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک سرکاری محکمہ وہ ہمارا حاکم ہو، اور ہم جو آئین میں حکمران کہلاتے ہیں، پارلیمنٹ جو حکمران کہلاتی ہے، وہ ماتحت ادارے کی شکل اختیار کر لے، یہ چیز کسی قیمت پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم اپنی جماعت کے طور پر ہم نے اب تک 3 جلسے کیے ہیں، 3 عوامی اسمبلیاں کی ہیں، اور عوام کا جو اس پہ رد عمل تھا بہت ہی حوصلہ افزا تھا، اور انشاءاللہ آپ 1 جون کو مظفر گڑھ میں بھی اسی طرح کا عوام کا ایک رد عمل دیکھیں گے، کس طرح وہ اس جلسے میں آتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھیج رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کمی نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ موجودہ حکومت کی عمر سر آپ کتنی دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کی سر عمر کتنی دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں حکومت ہے ہی نہیں، بس کچھ لوگوں کو اچھے اچھے مناصب مل گئے ہیں، اس کو انجوائے کرتے رہیں گے، باقی کچھ نہیں ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی، اور آپ کا نام اس لحاظ سے بڑا قابل قدر نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ مفاہمت کے زرداری صاحب کے بعد آپ بھی مفاہمت کے بادشاہ، تو ابھی کوئی مستقبل میں ہے اس طرح کا کوئی چانس کہ آپ دوبارہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے کوئی مفاہمت کریں؟ دیکھیے، لفظ مفاہمت ہے تو اچھا لفظ، برا لفظ تو نہیں ہے، لیکن جب اپنے ہی چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر یہ ہے وہ وقت کہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں، اور انشاءاللہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ، اور اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم تو جب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جب آئین کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو پھر آئین کو بالادست ہونا چاہیے، آئینی اداروں کو بالادست ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملازم بھی ہو اور وہ حاکم بھی ہو، بیک وقت 2 چیزیں نہیں ہو سکتی۔ مولانا صاحب، بڑی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے، بات چیت کرنے جا رہی ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تحریک صاحب اسی طرف لگا پہ چل پڑتی ہے تو ایک جس طرح تحریک چلانے جا رہے ہیں آپ، تو کامیاب تحریک نظر نہیں آتی؟ کیونکہ اصل میں اسی بیٹا، میں مولانا صاحب ایڈ کیجیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کی ضمانت لے لی گئی ہے، تو اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو بھی ذرا عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کو اختیار حاصل ہے، اب اس پہ میں خود مدعی نہیں ہوں اس کے خلاف۔ لیکن جو مفاہمت چل رہی ہے انہوں خانہ آپس میں اسلام آباد میں بات، اندرون خانہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہو تو مجھے بھی فراہم کر دینا، میں شکر گزار ہوں۔ مولانا صاحب، اگر آپ الیکشن جیتے تو پھر جیتتے ہیں تو پھر صحیح تھا الیکشن، یا اب اس وقت میں پچھلی دفعہ نہیں جیتا تھا، اب کہ جیتا ہوں، یہ مد نظر رہے۔ مولانا، آپ کے شہر سے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی کے بنائے گئے ہیں، اتنا اہم شہر آپ کا ہو گیا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ صدر پاکستان، میرے خیال میں میری خوش قسمتی ہے کہ میرا مد مقابل جو ہے وہ دونوں بڑے منصب لے رہا ہے، اور ایک صوبے کا گورنر اور وزیر اعلیٰ میرے حلقے سے جو جیتے نہیں ہیں
लेकिन बस हैं। अच्छा मौलाना साहब, जब हुकूमत साजी हो रही थी तो जी। जब ये हुकूमत साजी हो रही थी जनरल इलेक्शन के बाद, तो किसी स्टेज पे आपको भी सदर पाकिस्तान की ऑफर हुई थी? सदर पाकिस्तान के ऑफ़र नहीं हुआ करती थी। ये गलत बात है कि मैं ऐसी पॉलिटिक्स करूं कि जिसमें हम ऑफ़र्स की बुनियाद पर चीज़ें कबूल करेंगे। कौन होता है जो मुझे सदारत का ऑफ़र करता है? कौन होता है जो मुझे वज़ीर-ए-आज़म का ऑफ़र करता है? होता कौन है जो मुझे वज़ीर आला का ऑफ़र करता है? आवाम अगर मुझे वोट देगी और मैं इस पोजीशन में हूँ तो मैं सदर भी बनूँगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म भी बनूँगा, मैं चीफ मिनिस्टर भी बनूँगा, और वो मेरा आईनी और कानूनी इस्तेहकाक होगा। और इसी असास पर हम ये इस सियासत में हिस्सा ले रहे हैं कि ये हमारा इस्तेहकाक बने, और ये कि 5 सीटों के साथ मैं कहूँ कि अब मैं सदर बन जाऊँ, ये कोई मेरी सियासत तो नहीं हो सकती फिर जी। मौलाना साहब ये बता दीजिएगा, मौलाना साहब ये बता दीजिएगा, किसानों का बड़ा इशू चल रहा है, किसानों को अब इस तहरीक में अपने साथ लेके चलेंगे, क्योंकि किसानों को इस दफा बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है, गंदम नहीं खरीदी है हुकूमत की जानिब से, किसान बेचारा सड़कों पे आ गया है। किसान के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और कदम कदम पर उनके साथ हैं। बहुत मजलूम है इस वक्त, ख़ास तौर पर पंजाब का जो किसान है। यानी आपके पास अगर 45 लाख टन गंदम मौजूद है, फिर आपने 35 लाख टन क्यों मंगवाया? जबकि ऊपर से आपका मौसम भी बर्दाश्त का आ रहा है और पाकिस्तान का अपना गंदम भी आएगा, तो किधर जाएगा ये? लिहाजा आम किसान के साथ जो जुल्म किया गया है इस वक्त, इसका पूछ गछ भी होना चाहिए ना। यानी सिर्फ ये तो नहीं कि किसान पर जुल्म हो गया, अब किसान के रोने में हम उनके साथ शरीक हो जाएं, किसान के एहतजाज में हम उनके साथ शरीक हो जाएं। जिन्होंने ये जुल्म किया है उनका मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा? सर अवाम के पास आप जा रहे हैं, सर मुख्तलिफ आप जलसे कर रहे हैं, ये बताइए कि सर माजी के तनाजुर में आपने कोई टारगेट भी सेट किया, क्या अचीव करना चाहते हैं सर माजी के तनाजुर में? हज़रत जो हमारे मुतालबे हैं कि असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फ़ौज इलेक्शन से दूर रहे, किसी एजेंसी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज़ है। इलेक्शन कहना इसको नाजायज़ है, जहाँ पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ों रुपए लिए जाते रहे हों, जहाँ एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों, जहाज़ भर भर के जा रहे हों, असम्बलियाँ बिक रही हैं और कैंडिडेट्स बेचारे दर बदर हैं, तो ये इलेक्शन होता है जी? हम मुतमईन होंगे इस बात पर कि हाँ हम वाकई पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हम क्या मुल्क के अंदर एक वीआईपी का इस वक्त स्टेटस रखते हैं? इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हम जो कुछ कह चुके हैं इंशाअल्लाह इसी जगह पे मामलात को पहुंचाएंगे कि मामला ठीक हो जाए मुल्क में। मौलाना साहब, आलमी जो सियासत है उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आज से 2 रोज़ कबल इंडिया ने ईरान की चाबहार जो पोर्ट है उसका 10 साल के लिए जो है वो ले लिया, उसका कब्जा लिया है और 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, जबकि अमेरिका ने हमें तो मना किया है पाबंदी की वजह से कि आप अपनी गैस पाइपलाइन आगे नहीं जा सकते, कोई तजारती वादा नहीं कर सकते, तो इस दौर में इंडिया का उसके साथ वादा और 10 साल के लिए? हाँ, एक तल्ख सवाल है जो आपने किया है और दुख होता है इंसान को। निकले थे हम श्रीनगर को लेने के लिए, हाथ से जा रहा है मुजफ्फराबाद। ये पॉलिटिक्स है हमारी। हमने चीन जैसे दोस्त के साथ इतना बड़ा मुआहदा किया मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और उसने पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी गर्म पानी तक पहुंचने के लिए, और बैनुल-अक़वामी तिजारत के शाहराह पाकिस्तान को करार दिया उन्होंने। हमने उनको क्या जवाब दिया? आज पाकिस्तान में तमाम मेगा प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। वो जो 1.5 साल की हुकूमत थी उसमें भी जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे, अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि उनका क्या बनेगा, क्या वो हमारे अगले बजट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है कि आपका अफ़गानिस्तान के साथ भी झगड़ा, और ज़ाहिर है जी कि हमारे ऊपर तो ये लोग ज़ोरावर हैं। ना हक पर होती हुई भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक पर हो, ना हक पर होते हुए भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक पर हो। नतीजा क्या निकलेगा कि वाखान के रास्ते से अफ़गानिस्तान चीन के साथ डायरेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से बेनियाज हो जाएगा, और हेलमंद के रास्ते से डायरेक्ट हो जाएगा ईरान के साथ, और चाबहार में जाके पहुंच जाएगा जी। तो ये जो घाटे के हम सौदे कर रहे हैं इस वक्त 6-7 महीनों से चमन बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे हैं धरना दिए हुए कि उनको
मुतबादल रोज़गार नहीं दिया जा रहा, और उधर से उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ जो लोकल तिजारत होती थी उसके रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इस वक्त अंगूर अड्डा के ऊपर जो वाना से जाता है अफ़गानिस्तान में रास्ता, वहाँ पर लोगों ने धरना दिया हुआ है। ग़ुलाम खान के ऊपर जो मीरान शाह से जाता है खोस की तरफ, वहाँ लोगों ने धरने दिए हुए हैं। आपके जमरोद पर लोगों ने धरने दिए हुए हैं। तो हमने तो उनको बाकायदा ब्रीफ किया था कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आने वाले मुस्तक़बिल में कि अगर ये सी पैक खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलूचिस्तान के रोब से लेकर गवादर तक जाता है, तो 9 गेटवेज़ हैं जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के रास्ते से वस्त एशिया का रास्ता दिखाते हैं, और पूरे वस्त एशिया जो है आपकी तिजारती आमाजगाह बन जाती। लेकिन हम उसी अफ़गानिस्तान के साथ मामलात में उलझ रहे हैं। सरहदात हमने बंद कर दी हैं। अगर मसला दहशतगर्दों का है, क्या चीन को ये एतराज़ नहीं है कि ओल्ड तुर्किस्तान की जो तहरीक है उसके लोग अफ़गानिस्तान में हैं और इनके लोग जो है वहाँ चीन में जो है कार्रवाइयाँ करते हैं? ये शिकायत तो चीन को भी उनसे है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की जो मार्केट है उस पर चीन कब्ज़ा कर रहा है, रूस वहाँ कब्ज़ा कर रहा है। और हम इतने पड़ोसी होते हुए और 20 साल तक हमने जिस उम्मीद पर तालिबान को गिलाफ के नीचे सपोर्ट दिया, आज सब कुछ हम ज़ाया कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ लड़ाई की सलाहियत है? क्या मुल्क को तरक्की देने के दिमाग ख़त्म हो चुका है? क्या मुल्क की तरक्की के पहलू जो है वो हमने नज़रअंदाज कर दिए हैं? सिर्फ लड़ने का पहलू रह गया है। ये इसलिए कि जब आपका बाइख्तियार इदारा जंगजू इदारा होगा और जिसकी तरबियत दुश्मन से लड़ने की होगी, वो कभी भी आपकी सियासी क़यादत नहीं कर सकता, वो कभी भी आपकी माशी क़यादत नहीं कर सकता। उसका ये मैदान ही नहीं है सिरे से जी। लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त घाटे का सफ़र कर रहा है, उसका घाटे का मुस्तक़बिल है और क्या जाने। लेकिन हम अपनी आवाज़ जो है इस हालात सर, आपकी जो तहरीक है वाकई इलेक्शन धांधली ज़्यादा इलेक्शन के खिलाफ है या किसी की एक्सटेंशन के लिए, या किसी की एक्सटेंशन के लिए? ये आपके सहाफ़ियाना बातें हैं, आपस में गपशप लगाया करो कभी कभी अपने दफ्तर में। कम से कम मुझ जैसे आदमी के साथ ये सवाल आता है। दीजिएगा कि हुकूमत इस वक्त मुसलसल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि तिजारत बेहतर हो रही है, मुआशी इशारे जो है वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, तो आप इस पे कैसी नज़र, खसूसन पंजाब में सर देखें क्या है? देखिए, हुकूमत हो तो इसका जॉब होता है, अपना जॉब का एहसान हम पे ना डालें जी। इंटेलिजेंस है तो उसका इंटेलिजेंस उसका जॉब है, उसका कोई डिप्लोमेट है तो डिप्लोमेसी उसका जॉब है, हुकूमत है तो हुकूमत उसका जॉब है। तो ये उतार चढ़ाव उसके मामूल के मामलात में चलता रहता है, लेकिन मजबूरी तौर पर देखना है ना हमें कि क्या आपके मुल्क में माजी की कोई ऐसी पॉलिसियाँ हैं कि जो हम आगे ले जाकर उससे मुल्क को बचाएं और ताकतवर बनाएं? क्या आज हमने कोई तवीलुल मुद्दत ऐसी पॉलिसियाँ दी हैं कि हम अपना बजट आगे बना सकेंगे? हमारा बजट इस वक्त FATF के हाथ में है, IMF के हाथ में है, वर्ल्ड बैंक के हाथ में है। उन्हीं लोगों ने आपके बजट बनाने हैं और उनको सिकोर कर रही है हमारी फ़ौज। वो तहफ़्फ़ुज़ देगी उनको और असम्बली बेबस होगी और कानून साज़ी करेगी। अच्छा मौलाना साहब, क्या वसीतर मफाद में आप इमरान खान साहब से भी मिल सकते हैं या उनको शामिल होने की दावत दे सकते हैं? देखिए, हर चीज़ बावकार अंदाज से हो, इसमें कोई शक नहीं है कि 10, 12, 13 साल हम एक दूसरे के बड़े मद्देमुक़ाबिल रहे हैं और हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनको अगर दूर किया जाता है तो हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं करेंगे, और मुज़ाकरात के लिए अगर माहौल बनता है तो उसकी भी हौसला अफजाई करेंगे। हम कोई मुस्तकिल झगड़े और जंग और तलखियाँ उसको बाकी रखना न मुल्क के मफाद में समझते हैं न हमारी सोसाइटी के मफाद में है। आपकी तरफ से सर ओपन होगी इमरान खान के लिए? जी, आपकी तरफ से सर ओपन है इमरान खान के लिए? सर ये ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। क्या? अगर आपको ज़रूरत पड़ती है या आप हज़रत मेरे पास उनके 2 वफूद आए हैं, उसके बावजूद उनके लोग जो हैं वो मुझे मुसलसल मिल रहे हैं, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड मिल रहे हैं या मीडिया के सामने मिल रहे हैं तो मिलते हैं, और यही गुफ्तगू चल रही है कि हम किस तरह आपस की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए माहौल बनाएं। मौलाना साहब, एक है कि आपका जो भी मौक़िफ़ होता है वो बड़ा तहरीक चलाने जा रहे हैं धांधली के खिलाफ, क्या आपने जो अफगानिस्तान के खिलाफ एक आवाज़ उठाई कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ये इसका निशाना बनाया गया आपको जो इलेक्शन हराया गया जिसके खिलाफ आप तहरीक भी चलाने जा रहे हैं? ये तो तज्ज़िया करना पड़ता है। क्या अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामिया अमेरिका के लिए वाकई काबिल कबूल है? मैं समझता हूँ कि वो हर कीमत पर उनको कमज़ोर करने में दिलचस्पी रखते हैं,
اور کمزور کرنے کے لیے ان کے پاس پاکستان جیسا مفید ٹول اور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم حماس کی بات کرتے ہیں، امریکہ اور مغرب کی نظر میں وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ امارت اسلامیہ بھی ابھی تک ان کے نزدیک دہشت گرد تنظیم ہے، ابھی وہ بلیک لسٹ سے نہیں نکلے ہیں جی۔ اب جب میں ان کے پاس جاؤں گا اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے جاؤں گا، یا میں جاؤں گا اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے میں جاؤں گا، تو یہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے بالکل متصادم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست پر جب امریکہ اثر انداز ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کا تجزیہ کریں کہ کیا ہمیں نقصان پہنچانے میں ان کا بینیفٹ ہے یا نہیں۔ مولانا صاحب حکومت بھی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، میاں محمد نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں، تو اگر حکومت گرینڈ ڈائیلاگ کو آگے بڑھاتی ہے تو آپ اس کا حصہ بنیں گے یا صرف تحریک انصاف سے بات کریں گے؟ دیکھیے اس پہ ذرا وقت کا انتظار کرنا چاہیے، ہر بات وقت سے پہلے کہنا ذرا مناسب نہیں۔ مولانا صاحب جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ 10-12 سال کی تلخیاں تھیں اور اب آپ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ دروازے کھلے رکھتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ پچھلے 7-8 سالوں میں آپ کی طرف سے جو الزام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ یہ یہودی لابی ہے، تو جب یہ سیاسی تلخیاں ختم ہوں گی تو آپ ان کو یہودی لابی سے دوبارہ مسلمان لابی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے بر صغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ عنوان ہے، یہ عنوان ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائڈ جو اکنامک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بالادستی ہے، جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر میں سود کے خاتمے کی بات کرتا ہوں اور میں مکمل سطح پر عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں، ان کی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلوں گا، تو اس سے میرا اختلاف ہوگا۔ اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ، تو اس کو گالی کیوں کہا گیا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں، آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں۔